नमस्कार बंधुरा आमार यूट्यूब चैनल लक्ष्मी जानाते आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी 2025 सालेर प्रथम पर्याय क्रमिक मूल्यायनेर चतुर्थ श्रेणीर अंक 10 नम्बर स्कूल शिउड़ी केंद्रीय चक्र एवं बर्धमान सीएमएस हाई स्कूल प्राथमिक विभाग समाधान करब। 1 नम्बर सठिक उत्तरटिर माथाय टिक चिह्न दाओ। नम्बर क 575 संख्याटी 7 स्थानीय मान हलो 70 कारण 7 दशकेर घरे आछे ताई 7टा लिखे निয়েছে और 7 पर एक संख्या आछे ताई शून्य बसाते हबे 70। नम्बर ख 2507 संख्यागुली द्वारा गठित 4 अंकेर बृहत्तम संख्याटी हच्छे 7520। नम्बर ग 4 सप्ताह समान 28 दिन 4 साथे 28। नम्बर घ 2010 साले फेब्रुआरी मासेर दिन संख्या 28। नम्बर ङ 7008 संख्याटी हच्छे ए जेटा 2 नम्बर शून्यस्थान पूरण करो। नम्बर क गुण्य गुण गुणक समान समान गुणफल। नम्बर ख 12 घंटार घड़ीते दुपुर 1टा 22 बाजे ताहले 24 घंटार घड़ीते बाजबे 13टा 22। नम्बर ग कार्ड दिए संख्याटी हलो 100 और 100 200 10 20 30 31 32 232 232। 3 नम्बर शून्यस्थाने सठिक संख्या बसाओ। नम्बर क 4768 संख्याटीते 7 प्रकृत मान 7 कारण प्रकृत मान जा ताई थाके। 6 स्थानीय मान हबे 6 दशकेर घरे आछे ताई 60। 8 प्रकृत मान 8 और 4 स्थानीय मान जेहेतु 4000 घरे आछे ताई 4000 हबे। नम्बर ख 47 दिन कत सप्ताह कत दिन हबे 47 के 7 दिए भाग करते हबे। 47 के 7 दिए भाग करले हय 6 7 42 और बाकी थाकलो 5 ताहले 6 सप्ताह 5 दिन। 4 नम्बरे जोग करो 3 बछर 4 मास 21 दिन जोग 2 बछर 9 मास 12 दिन। 3 बछर 4 मास 21 दिन जोग 2 बछर 9 मास 12 दिन। 2 और 1 3 1 और 2 3 33 दिन 9 और 4 13 13 मास 2 और 3 5 5 बछर 13 मास 33 दिन ताई 13 मासो है ना 33 दिनों है ना एटाके भांगते हबे 12 जोग 1 और 30 जोग 3 तार 12टा 1 बछर हो गेल 5 संगे जोग हो जाबे 6 बछर এই 30 दिनटा मासे परिणत हबे 2 मास 3 दिन 6 बछर 2 मास 3 दिन। 5 नम्बरे वियोग करो। नम्बर क 4 बछर वियोग 2 बछर 7 मास 22 दिन। 4 बछर 00 मास 00 दिन। एबार बछर थेके मासे धार करते हबे। 1 बछर धार करले 12 मास हय 12 मास थेके आबार दिने निये आसते हबे। एक मास समान समान 30 दिन 1 मास धार करा हयेछे ताई 30 दिन हयेछे। 12 मासेर थेके 1 मास धार करा हयेछे ताई 12 आगेर संख्या हच्छे 11। एबार 30 दिनेर थेके 22 दिन बियोग करले हच्छे 8 दिन और 7 थेके 11 पर्यन्त गुनले हय 4 2 थेके 3 पर्यन्त गुनले हय 1 1 बछर 4 मास 8 दिन। नम्बर ख 7 बछर 9 मास 3 दिन बियोग 5 बछर 8 मास 19 दिन। एबार एखाने 3 दिन आछे 3 दिनेर थेके 19 दिन बियोग करा जाय ना ताई मासेर थेके 1 मास धार करते हबे। 1 मास धार करले हच्छे 30 दिन ताहले 33 दिन हच्छे 30 और 3 हय 33 दिन 33 दिनेर थेके 19 दिन बियोग करते हबे। 33 दिनेर थेके 19 दिन बियोग करले हय 14 दिन और 8 8 मिले गेल 0 मास 5 থেকে 7 पर्यन्त गुनले हय 2 बछर ताहले 2 बछर 0 मास 14 दिन। 6 नम्बर नीचेर प्रश्नगुलिर उत्तर दाओ। नम्बर क मानेर ऊर्ध्वक्रम अनुसारे साजाओ। ऊर्ध्वक्रम माने छोटो थेके बड़ो 345 354 245 453 छोटो हच्छे 7 थेके 245 तारपरे 345 354 तारपरे 453। नम्बर ख 4525 संख्याटिके स्थानीय माने विस्तार करे लेखो। 4000 जोग 500 जोग 20 जोग 5। नम्बर ग 4 सप्ताह 5 दिन समान कत दिन ताहले 4 गुण 7 जोग 5 समान समान 4 साथे 28 और 5 33 दिन। नम्बर घ 3 4 0 7 संख्यागुली दिए गठित सबचेये बड़ संख्याटी हलो 7430 और सबचेये छोटो संख्याटी हलो 3047। 7 नम्बर जतिन काका 2025टी नारकेल 9टी ट्राके भर्ती करे पाठाबेन।
যদি তিনি প্রতিটাকে সমান সংখ্যক নারকেল পাঠান তাহলে প্রতিটাকে কতগুলি নারকেল পাঠাবেন হিসাব করো। অঙ্কটি ভাগ করতে হবে 2025কে 9 দিয়ে। দু 2025কে 9 দিয়ে ভাগ করতে হবে। প্রথমে দুটো সংখ্যা নেব, 9 দুগুণে 18, 20 থেকে 18 বিয়োগ করলে হয় 2। এবার 2টাকে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে 22, 22-এর মধ্যে 9 দুইবার যায়, 9 দুগুণে 18, 22-এর থেকে 18 বিয়োগ করলে হয় 4। 8-এর থেকে 2 গোনা যায় না, তাই 2-এর থেকে 1 ধার করতে হবে 12, 8-এর থেকে 12 পর্যন্ত গুনলে হয় 4, একে একে মিলে গেল, শূন্য বাদিকে বসে না। এবার এই 5টাকে নামাতে হবে 45, 5 9 45, 45-এ 45-এ মিলে গেল 0। তাহলে প্রতিটাকে 225টি নারকেল পাঠাবেন। 8 নম্বর, আমার মা আমার জন্য 120 টাকা দামের স্কুলের শার্ট ও 175 টাকা দামের প্যান্ট কিনবে। বাবা মাকে 500 টাকার দুটি নোট দিলেন। মা বাবাকে কত টাকা ফেরত দেবেন? এখানে বাবা মাকে 500 টাকার দুটি নোট দিয়েছে, মানে দুটি নোট দিয়েছে মানে দুটি 500 টাকার নোট দিলে হবে 500কে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে, তারপরে 120 আর 175 যোগ করতে হবে। এই যে বাবা মাকে দুটি 500 টাকার নোট দিয়েছেন, অর্থাৎ 500 গুণ 2 সমান সমান 1000 টাকা দিয়েছেন। শার্ট কেনা হয়েছে 120 টাকা দিয়ে, প্যান্ট কেনা হয়েছে 175 টাকা দিয়ে। যোগ করতে হবে 5 আর 0 যোগ করলে হয় 5, 7 আর 2 যোগ করলে হয় 9, 1 আর 1 2, 295 টাকা। মোট জামা প্যান্ট কিনলেন 295 টাকা দিয়ে। এবারে ফেরত দেবেন এই 1000 টাকা থেকে 295 টাকা বিয়োগ করতে হবে। উপরে 0 আছে, 5-এর থেকে 0 গোনা যায় না, তাই ধার করতে হবে। প্রথমে আমি এদিক থেকে ধার করে নিয়েছি, 1-এর থেকে এখানে 0 কেটে 10 করে নিয়েছি। এবার এই 0টাকে 10 করার জন্য এই 10টাকে কেটে এখানে 9 করেছি, এখানে 10 করেছি। আবার এই 0টাকে 10 করার জন্য এখানে 10 কেটে 9 করেছি। তাহলে 5-এর থেকে 10 পর্যন্ত গুনলে হয় 5, 9 9 মিলে গেল 0, 2-এর থেকে 9 পর্যন্ত গুনলে হয় 7, 705 টাকা। উত্তর, মা বাবাকে 705 টাকা ফেরত দেবেন।